विश्वनियंत्रक रथयात्रा आज को 8 दिन है प्रभु जगन्नाथंकर विभिन्न जगार उत्सव चली रही। आम देखा ये हूँ अनुगुल जिला बंतुआ थाना अंतर्गत पोकतुंगा ग्राम। ये पोकतुंगा ग्राम आज प्रभु जगन्नाथंकर उत्सव चली एठी आम देखुचे भजन कीर्तन लगी रही माने ढेंकानाल अंचल आसिकनी एठी भजन संध्या कार्यक्रम चली चतुर्पार्श्व लोक भी भक्त मान भी सुतुमधुर ज्ञान भी शुणुंट। आम चलवा जी प्रभुकर जो माने रत्न बेदी आसिले मौसी माँ मंदिर को आसती मौसी एठी प्रभुकर नीतिकांत चली जो आसती आम से जो मौसी अच्छा आम पचार जे प्रकृत में जे प्रभु जगन्नाथ आसती जगन्नाथंकर जो नीतिकांति चली से क्षेत्र में मौसी कौन कौन कर पचार बुझा ये प्रभु जगन्नाथ आपण द्वार को आसती आप मौसी एवं मौसी हिसाब से आप जहाँ रीतिकीति दीर्घ माने 8 दिन है आप घर को आसती आप कौन कौन निज पुअर सेवा कर प्रभु जगन्नाथ मासी घर को 9 दिन आसी था तेणुक मो पुओ बहुत पोड़पिठा खाइबा लगे बहुत भल पाए तेणुक 9 दिन पोड़पिठा मुई पोड़ी कदली मंजरे पोड़पिठा खाइबा को दिए से संतुष्ट हो फेर दशमी दिन फेर घर को बाहुड़ी जाए। काली काली प्रभु जगन्नाथ एठू विदाय नेबे मौसी ठारू से विदाय नहीं रत्न बेदी को जीवे एठिरे आपण केते माने भाववेग अछंती एवं आपणकर जो 7 दिन 8 दिन बा 9 दिन आपण घरटे रहले सेठी आपण केमिति अनुभव कले हुआ माँ कोलरू गले जी दुख लगे जी माने बाद हेतिकी दुख तो लगे फेरे वर्षे पर फेरे आसला आमे देखिले जे मौसी घर को पुआ आसीथिला प्रभु जगन्नाथ आसीथिले एवं जगन्नाथ एठी 9 दिन रहिला परे काली ताको रत्नवेदी को जीवे एवं माँ बा मौसी निज दुखर सहित बा निजर को संभाली न पारी से दीर्घ आउ वर्षे अपेक्षा करिछि जे आउ थरे मो पुओ मो घर को आसीबो। तेबे ए गाँव अछंती भक्त अछंती जोठी गाँव सब चाली संकीर्तन मंडली एवं दीर्घ आमर ढेंकानाल अंचल आसती भजन संध्या कार्यक्रम करी ये भजन संध्या जे कि सारा ओडिशा रे चहल सृष्टि करछि ताकर जो कंकड़ा हाड़ अंचल भी आसती आम पचारिबा जे भाई जन को जे आपण ये जो भजन संध्या कार्यक्रम करछंती माने आपण तो सारा राज्य रे भी परिचित आपण भजन गान करिले ए विषय आपण टे कहबे जय माँ को जड़ई जय श्री जगन्नाथ आमर घर हूँ कांकड़पाड़ जिला ढेंकानाल आज पवित्र पोकतुंगा ग्राम रे प्रभुंकर नाम संकीर्तन चली अच्छी एति प्रभुंकर पाखरे निवेदन से समस्त को तांकर महाबाहुरे घंट घोड़े रखि था। जय श्री जगन्नाथ। बर्तमान ये अंचल उत्फुल्लित होचे लोक माने दर्शक माने देखुचंती ए उत्सव पूरा धूमधाम चली आज संध्या रे लोक मानक पई प्रशासन व्यवस्था हेतला एवं प्रति गाँव पूर्वपल्ली लोक एठी आसीथिले प्रशासन व्यवस्था करथिले आमे बर्तमान चलीबा ए गाँव आहरी भक्त अछंती एवं ताकू बुझीबा जे आज जो उत्सव माने दीर्घ 7-8 दिन पर्यंत चली उत्सव कौन कौन कार्यक्रम सब होता आप जो माने निमंत्रण कर आछंती कौन कौन माने सर्वप्रथम जय जगन्नाथ आमे आम पाखरे अछंती आम गहणर अछंती आमर आराध्य ठाकुर जगत ठाकुर तथा सारा पृथ्वीर ठाकुर से प्रभु जगन्नाथ से जगन्नाथंकर उत्सव सारा पृथ्वी रे चली तेणु से आम पोकतुंगा ग्रामवासी आम अनुगुल जिलार बंतला थानार पोकतुंगा ग्रामवासी कहीं से आम विरति नबू तेणु आम भी आम समस्त ग्रामवासी ठाकुर से कार्यक्रम आम सामिल होइछु आम आज आसी पहुँचीचु वर्तमान अच्छु मौसी माँ मंदिर रे एवं ठाकुर एठी तांकर अष्टम दिनर कार्यक्रम आज तांकर काली ठाकुर बाहुड़े तेणु एठी राति रे भजन संध्या कार्यक्रम थिला एवं चली तत्सहित ये कार्यक्रम रे पोकतुंगा ग्रामर समस्त ग्रामवासी सहयोग करछंती
ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ଏଠି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ କାଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବେ, ତେଣୁ କାଲିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କଣ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ତେଣୁ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ 8 ଦିନ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ହେଲା ପୋଡ଼ ପିଠା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ସେ ଆଜି ପୋଡ଼ ପିଠା ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାକୁର ଦଶମୀ ତିଥିରେ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଏ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରରୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠି 1:30ରୁ 2:30 ମଧ୍ୟରେ ଏଇଠି ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ଏଇଠି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଖୋଳ ତାଳ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ସହିତ କାଲି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଠାକୁରକୁ କାଲି ବିଦାୟ ଦେବେ ଏବଂ ଠାକୁରକୁ ଶ୍ୱଶନ ମାନେ ଏଠୁ ମାନେ ବାଜା ଘଣ୍ଟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହରିବୋଲ ହୋଳ ଦେଇ ଠାକୁରକୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ନେବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଯିଏକି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କଣ କଣ ଲାଗୁଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଅବଢ଼ା ଚାଲି ରହିଛି। ଅବଢ଼ାକୁ ସେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ, କ୍ଷୀରି ପିଠା କାନିକା ଭୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ କି ସେ ପୀଡ଼ିତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ପାଖରୁ ଖାଇବାକୁ, ତାକୁ କେମିତି ଉତ୍ସାହରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ତାକୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଯିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିକି ଆମେ ଆଜି 8ମ ଦିନ, କାଲି ନୌବାହୁଡ଼ାରେ ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ। ତାଙ୍କୁ କି ଆମେ କେମିତି କରି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ? ଆମେ କି ହେ ଦୁଃଖ ବି ଠାକୁରକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଗୁହାରି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଥିଲ ଖୁସିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ବାହୁଡ଼ି ଯିବ କେମିତି? ଆମେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ି ନା ଯିବ? ତମେ ଘଟ ଘୋଡ଼େଇ କରି ରଖିଛ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭକ୍ତର ବେଦନା, ଭକ୍ତର ପ୍ରେମ ଏଠି ଜଳ ଜଳକି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସହର ଠାରୁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଅପାର। ତେଣୁ ବନ୍ତଳାରୁ ଦିନେଶ ଜୈନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।